André Azoulay, bonjour. Vous êtes le président de la fondation Annalint, une fondation qui a pour but de rapprocher les deux rives de la Méditerranée, fondation qui est basée à Alexandrie. Et vous êtes aussi conseiller du roi du Maroc avec cette particularité que vous êtes juif, le seul conseiller juif d'un souverain musulman. Alors, au bar de l'Europe, je vous ai servi deux boissons méditerranéennes. Un thé à la menthe, et bien sûr un pastis, boisson méditerranéenne du nord de la Méditerranée. Est-ce que ces deux boissons peuvent cohabiter, coexister? Écoutez, si nous étions à Rabat ou ailleurs, vous auriez votre pastis, j'aurais mon thé à la menthe sans aucun problème. Alors, vous venez ça, en la fait... diversité culturelle. Ouais, vous venez en fait... Je trouve qu'au contraire, aujourd'hui, nous sommes en train de recréer ensemble un nouveau momentum pour l'Euroméditerranée. Ce n'est pas d'ailleurs un gadget ou une démarche, je dirais, qui serait un luxe pour les uns et les autres. C'est un impératif politique, un impératif humain, un impératif stratégique. Et c'est aussi l'opportunité pour l'Europe, peut-être à travers l'Euroméditerranée, de retrouver l'influence qu'elle a en partie perdue dans la grande communauté des nations. Est-ce que de facto ne serait-il pas une situation comparable à celle imaginée par le président français Sarkozy d'une union méditerranéenne? L'Union méditerranéenne est un projet extrêmement important et intéressant que le Maroc et le Royaume du Maroc soutient. Le Maroc appuie cette idée parce qu'elle va enrichir toute la construction que nous avons aujourd'hui pour gérer les affaires euro-méditerranéennes. انا بغيت نقول غير جمله هو انه هذه المساله ديال المرجعيه وديال الدوله الاسلاميه اللي وارده وغتكون وارده كذلك الى جانب كون انه هناك في المغرب مساله اللي يجب ان نحترمها والدستور ينص على ذلك هو حرية ممارسة الشعائر الدينية بمعنى أنه ولكن هذا الأمر يتعين التأكيد عليه كما أن هناك مثلا وهم مغاربة هناك ناس يهود مغاربة هناك الرافد العبري اللي موجود في الثقافة وفي التراث المغربي اللي من الضروري أننا نلحوا عليه وهذه النظرة يتعين أننا نربطها بأنها واردة مع تأكيد كذلك على هذه النقط ومع التأكيد على أمور أخرى. اليهود ما جاوش اتجهت المواثيق الدولية. اليهود النهار اللي هربوا من الأندلس وجراو عليهم النصارى ما لقاو اتساع إلا عند المسلمين وعند أئمة المسلمين وجاو جلسوا في المغرب والجزائر وتونس وليبيا واليمن ومصر إلى آخره. وحتى النص كيتكلم على إمارة المؤمنين ما كيتكلمش على إمارة المسلمين. طيب ليه نسمع إنسان؟ تفضل. أنا أعتقد بأنه البرنامج غياخذ عمق إلى مشينا في الأشياء وبعدنا من بديهيات. تعايش ما بين المسلمين المغاربه واليهود كان تعايش تاريخي وحقيقي والسي عبد الله كاين في الباديه. انا من بلاد اللي فيها حضور يهودي قوي اللي هما ازلال ليدمنات وكان تعايش تاريخي. لولا الصهيونيه وافتعال اسرائيل ما كانش غيمشيو واجبروا على الرحيل وهما امازيغ ما كيتكلموش العربيه وكانت مدرسه وحده قرا فيها اخويا كان اليهودي والمسلم وكان ما تيقراوش الجمعه وما تيقراوش السبت احتراما للديانتين.
حنا توح ما عطنا وصفه تاع هذه الاشياء البديهيه وكانت في جميع الدراسات وغتبقى. اجي نمشيو للعمق. The truth of your world government has now been exposed. We know you are ruthless. We know you are evil. To David Rockefeller, to the Rothschild representatives here, to the Queen of the Netherlands, to all of you, we tell you, you are not our queens. You are not our kings. You are not our gods. We do not belong to you. We are not your slaves. We stand as free humans and stood since the beginning of time against the strongmen, against the thugs, against the bullies. We will defeat your world government. We will defeat world taxation. We will defeat your control grid. God is on our side. I stand before the creator of the universe, and I ask the creator of the universe, as our founding fathers did in 1776, to lead, guide, and direct us, and to give us the power and the foresight and the understanding and the will to stand against your entire agenda, including your final plan of world population reduction of 80% that Henry Kissinger planned in 1973. Why do you put mercury in the vaccines, stand sodium fluoride in the water? Why? Why do you put cancer viruses in the vaccines? Why have you used depleted uranium now in 4 separate nations? You're arrogant. You have the sickness that elites have had throughout history in their literal and, in some cases, figurative ivory towers. You believe that you're invincible. You will and you are failing now. Your new world order will fall. Humanity will defeat you. N'accepteront pas, donc je pense que le statu quo est le plus vraisemblable, même si on peut imaginer, rêver d'un Jérusalem devenant capitale de la planète et qui sera un jour unifié autour d'un gouvernement mondial. C'est un joli lieu pour un gouvernement mondial.